Voilà. Bijou a ira k'a fɔ a y'a lamɛn a bɛ fɔ dɛ ka tila ka n fɔ ko parce que k'e ne photo ye finman ka filɛ n'i ye koɲɛ yira ala la n'i ye koɲɛ yira kuntigi Mamadu la sallallahu alaihi wa sallam ne ye min kɛ Sidiki ala balima tɛ yen ni a ka ɲi ne de kan ja y'a fɔ n'a ka u b'a vocal enregistré ka taa bila ne ni Sidiki kɛ ɲɔgɔn fɛ bilen ne taara ne tɔgɔ donkun kuma wɛrɛ la bilen hali ni finman tɛ dɛ hali ni malika yɛrɛ hali ni o yɛrɛ u b'a fɔ n ma ko les lex n'o ye ne photo publié c'est où le problème moi je suis quelqu'un je suis célèbre mɔgɔ min ka di ne ka di mɔgɔ min ou bien n ka photo bɛ fa minɛ ne dɔgɔnin ou bien bɛ ne photo ta ka taa ne photo publié ne photo dogolen tɛ Mali kɔnɔ ou bien o don ne bɛna mɔgɔ ne tɛ mɔgɔ ka kunun fa ni na problème na bi kelen wa tuguni nous segin ay Bijou la mɛnɛ bon ay ni muso la mɛnɛ ne tɛna nin tɔgɔ fɔ dɛ nin bɛ balo ne de la réseaux sociaux sanfɛ sunguruba de don den 7 de b'a bolo a cɛ ye farafin de a cɛ yɛrɛ bolila dɛ mais chinois denw b'a den na surakaw b'a la japonais b'a la américains bɛɛ b'a la mais ale tɛ ne intéressé ale sunguruba den de sunguruba den tɛ n ta don sunguruba den da la an ka Bijou la mɛnɛ ah bana ah ko Delfuro a y'a lamɛn a ko Delfuro ko ne de ale fa neni kunu k'a ba neni maliyɛnw a ye tiɲɛ fɔ sa aw ni ala cɛ aw jɔn ne sigilen kunu ko Bijou ka Bijou fa tɔgɔ don o kuma la tile kelen jɔn ne sigilen k'a fɔ jɔn ne da tɛmɛtɔ ye hali Bijou ba a kɛrɛfɛ jɔn ne k'o fɔ jɔn ne k'o fɔ jamais n tile kelen ma baga mɔgɔ ma mɔgɔ min tɛ viromani ye mɔgɔ min tɛ viro kɛ ka mɔgɔ neni k'a fa tɔgɔ don ka kuma n tile kelen m'a kɛ Bijou o ma daminɛ la wa o tɛ laban la ne t'o kɛ Bijou mais ne tɛna kuma yan bi parce que yan t'anw ka farapu kɛ wɔrɔ ye yan viro kɛ nafa ka dɔgɔ nka nin baarakɛbaliw de ka wɔrɔ ye TikTok u b'u sigi direct la heure 7 u tɛ taa baara la n'o direct banna ni téléphone batterie banna u taa téléphone do kuranna ka don mɔgɔ wɛrɛ ka direct kɔnɔ a sunguruba den tila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan de bon o t'an ka ko ye quoi sunguruba den de bɛ viro kɛ mɔgɔw ka sɔgɔmada fɛ tile fɛ ka tila k'i teri k'o ye ne ye Delfuro t'o la ne tɛ don mɔgɔ si ka hypocrite jɛ la mais Bijou i m'a fɔ ko ne ye neni o de ka di o de b'aw ka sari o de ye Mali mɔgɔw ka sara ye mɔgɔw k'u neni k'u t'u yɛrɛ victimiser mais sini France 19h malien bɛɛ kan sɔrɔ n ka page sanfɛ n bɛ vocal in tɔ jouer ka tila k'a décortiquer ka tila ka Bijou yira u la ka tila k'a yirala Bijou kun jumɛn la ne ye vidéo k'i kan i bɛ ka kuma in bila ka taa yɔrɔ wɔrɔ ne mago tɛ nin si la Bijou Siraba i bɛ ka kuma in bila ka taa yɔrɔ yɔrɔ ko ne Delfuro mago tɛ nin si la Sidiki de critique e wo Sidiki wo ne ta o si dɔn tu vois non ni ne bɔra ko ko la ne bɔr'o la mais hypocrisie elle était marché jamana in kɔnɔ yan ben c'est pas grave Bijou c'est pas grave i bɛ tugu mɔgɔ minnu kɔ ko bi k'u bɛ 3000 vues bɛ 2000 vues kɛ Bijou barika tɛ olu la anw ye Prince Diallo gosi yan o turu dogo Prince Diallo kɔfɛ bi a bɛ cogo di hali bala ni Prince Diallo t'a sɔrɔ Bijou ni anw ye cɛw cɛ gosi Facebook sanfɛ i bɛ mangoya de Bijou tɛ mandiya ne bɔra k'i ladi de en tant que ma sœur n bɔra k'i ladi en tant que balimamuso n bɔra k'i ladi en tant que malienne k'i neni Bijou ayi o tɛ ne ka ko ye ne min neni Bijou wa ne t'i neni ne ka mɔgɔ neni man ca dɛ
N'terke que je me claquita. Me claquita. Parce que n'tena kuma bi. Me fait que mon la boire kalama drogo chini. Ko 19h. Ko El Hadji Delfuru Ba. Dine namarani. Facebook tigi. 2000 vies en tout cas, 3000 vies que. Ame 600, 800 vies que. Wanaya sigi tcho tchekan. Ni ala te mo tseka wuli ka bi kan billahi. Nanya tege da tcho tchekula. Nanya yi frappe Facebook sanfé. Ala dron o de bese ka bo. Parce que anti faneni, anti baneni, anti galonela, mais ambe kuma foima, malya ba don kuma mi tien. Ambe kuma fima kuma min ba to i yere bi yakli soro wa kuma min ba to fene i dogole no kongo fe be bois kofe ambo de ke bijou wallahi bijou neti faneni al bijou ni ne faneni kame e bijou da bijou neti faneni mais moi je ne ku yi blamo ko ba ya place na bijou bo et tout là ne ra do et tout là yani ekili sigi tigi to ku kono kebe galon ta ka danela mo mun yere ni video flip bi ma ka tege fi mun shinne bi ga video de bortige am ko kelen be kla ki buru jane ga direct kono ibe kla ba commentaire be kan na ma ke ka fuma ko tu video mani kele faut que ça ait ta kebli sirigi duna tane siri hôtel nyesra la moi je te dis ne a fo be ne ka Facebook mo ko kele mi tadu e mamunde nga TikTok mamunde tadu mais sirigi de karisa de o shitene nyesra la abe demizigi la de abe wokloton na de abe timgla jala ni shitene nyesira la ni shitene nyesira la ne a fiere bijoutier ma sœur iba ka ta sera minga ne te fe ka to kan au moins il nana don direct ko no ka kuma choko mina e pumese ali ka mo cinema a delfru i balma muso de ne yani ka kuma do foma ngule ka foni mais imo kemo ah car ça va nous comme forme n'tene soigner de n'tene jugola de bijou au bec maïra ko ite une grande femme mais il a montré bi que tu es manipulé il a montré bi ko al sa monnaie do de bila bijou au monnaie ni mo ta fo ne ba fo mais maintenant kuma de ne be na kuma dinga auditeur de mo ko kuma fon bu bolo ko fo ne be ta fo Facebook kan chini vogali be yane vogali fla ye kuma fo direct la ben arrêter la kachima même ko fo me nga inspecteur fo del fo banne virumania jay ni ne be virumani deme mo mu be virumani fe nu ye dossier me se ka virumani to la jaya ka ngorota di virumani ma urbo chi virumani ma odi oji question kan memira donc faut été vacan rangidro j'espère que kunne viro ka balma muso ka no e bijou sera ba e ko ni viro ni wallahi ne ko me direct kono ne abesu voilà nya faneni ima fanan nya baneni ima banan est-ce que ali kuma la dogmani mi sunguru bay no fama wallahi ma fama iko mo do ri ko ga traiter comme sunguru ba ya fa drone iko mo do ya fa drone ko mo do ya fa drone ko mo do ko ga traiter comme sunguru ba mais bi ulu de ba bi no bravo fa ko no o du tien di tu sais mina fin de la fille ba bisou mo to la meilleure na sia mo to la o ba ding do ba bisou ko tara ba ka tugu mina sino era ma ko la supporter da bisou kan voilà mo chini kuma be sanga che kuma be era mi flani ni ma ko la supporter da bisou kan ne fa sara billahi il a page là ebe bisou ga viro bla viro ta fo 200,000 vues Facebook sans fait billahi ne o pega bisou al kunne bro abuga kuma mo kan de kele mo parce que ne fana vidéo ke nkulo ba la e tirum so koro ba la ga fo ko ante de musique fanu ye ko am vidéo sunguru ba den ya den wolon vla fa saba sunguru ba den voilà et ya bala donc abuga fo abuga kuma fo kama mbe ma parce que ane fana vidéo ke ne tient de fo tisa o kuma mi fege ni nga bisou yera mo be mun la sisa uzis parce que ne ba do deni manipuler ni ayishini ne be bijou sera ba to yere ne ba to di malya machine 19h franci malem be ka tanga page Facebook kan Delfuru officiel mais bijou sera ba to yere fo malya inshallah ne ta do comment aller to mba aller la aller bu yera arabe se tugo mina ou bien mun ne ba bisou kono ne yera tika sisi ka fu fa bisou ko la
Vidéo man quelle a manipulé les ça. En fait, à manipuler les ndolé quoi. À complexer bala. Ale bi rara bese fuga ni bla vidéo man quelle la kati do vidéo man de ko fe. Ne bolo mo fola ay rada kuma ay raga kala kew. Ne dabali banana. Non ne dabali banana. Ne sara wallahi interige. Mais na kele de kada na vidéo man que kele de kala a bienvenue. A bienvenue dans le game. Akana. Allô? Allô? Oui, c'est le réseau. Allô? Ah bon? A koni ma bol ne koni tena ni il faut que je ba mais ama mango ya ni koni a donner fleur comme les joueurs Intergue. wallahi mais samedi j'espère qu'à mon on va bien attaquer samedi elle ni tita durani ne wula 10 heures ni nemse kita to ni fi ame fla fla fo ni katano oh que vendredi ame no mata oh que vendredi ame no mata on problème ta ni jina ba ko la drame shi boro le comme ça oui que on voir ni problème fou ta la nature nya vidéo ne ne bien un problème ta la nature comme me traiter la TikTok ni pourra demander comment ya fama non ni pourra te vidéo que la mo ko ta ne voilà ya me no ta ya fama voilà question voilà salam malien anya kuma bla yoro mina biju siraba no ya balma muso yi ale de tara do virumanu kan ko delfura faneni delfura baneni nkalila alala malien ma faneni ma baneni nete muso faneni ne al ka fo muso ma ki sunguru ba o ya soro muso mi meto ki i yere ke mgola ngule réseaux sociaux sanfé ne be kuma ko lon fodi ma muso min be na ta sigi video la ka faneni baneni ke ne be kuma ko lon fodi ma muso ba yere bunya ne delfura te kuma ko lon fuma mais kuma amina ke jamana sugu jume ngono ko tiye tse ka fo moy jamana sugu jume ngono ko mo tse ka mo la di ne mo jamana nyogona e quoi ka mo ke jamana kono ko an tse ka nyogona di vraiment ça c'est catastrophique mais malien ne o fo ngone ka téléphone mo kuma chini téléphone te ka kuma do wer la de dalu contre dalu ko delfuro en fanini delfuro en banini téléphone mo kuma kakla ka fo ye bijou sira to yere Johnny toko ko bijou ka ni makle flaina mo tugu malijol deni saraka deni no critique grata no fe ko mais na be fo ye do were ton la fille elle est manipulée bijou na deni ngui parce que hine de bena tu es manipulé je sais que tu es manipulé tu n'es pas toi-même mais je suis étonné bijou ndabali de bana bijou ka fo ko e bijou mo mi e dien yala tan moi, je donne nos coups, on peut manipuler facilement comme toi, Bijou. Billahi. Bijou, ça m'a étonné. Ça m'a étonné, Bijou. On commence à dalangue, il va manipuler. Mais problème fouille là. 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 Ah, Bijou. Ah, Bijou. Ah, bijou. Bijou ne kun talen no ilan na de. I ka sariya ne ma don. Bon, aw de be Mali saru to ko tiɲɛ quoi. Billahi. Sari yɛrɛ bɛ se k'i comporter tan bizarrement. Mais problème t'a la. I ta de fɔ.
inshallah shinne fene ben tafo delfro en faneni delfro en baneni dalu bebe nega viro be nga page Facebook wali shini kunne viro minga bijou kanyala didi nga kuma bela mega fo ngone balma muso bijou mo bijou ni ne kuma fima kuma mabe ma je m'excuse ali kuma mina mo ba fo ko bijou sunguru bado ngo bijou kuma info la ka fima ko sunguru ba ti m'excuse mega kuma de nyefo mais bijou tara do kuna ko delfro yineni critique karata mais ali ne ni naso yesari yere de ti doit iga nga isiali tseka kuma fe kuma mo fe mo mais ni sigi viro la mbekara viro man kele duna khoronya tene viro man nga kele la chiente ne bébé frappu ga côté de fait chini je vais frapper hein. Demain 17h sur ma page Facebook je frappe et je refrappe et je vais refrapper bijou ne kuma kode kunu ne ba befo chini bijou ne ba ko kala ma ko nkola ne ba befo chini idu ma don an flango kuma barika de ban dalakana na ye kuma fo abe do mogo kono abe to mogo kono antena vie na de oui anto kede non on ye mogo de ye mogo mi be dame be mogo mina on me mogo kele chinye de gante mogo kele longa bijou ne mi kele au contraire kunu ne a yire la bijou ye stardi e bise ka fin sur ni siriga ko keto la mini ni chite kili il se ka ke jien fen be ni se ka ko ke to la mini te kelen bijou no drone fima il fa to ma dongo kuma le ba to ma dongo kuma la il kora to ma le dogo to ma do la e drone to drone ka kuma la mais bijou mo se ka ken star sugu tu ni yere ma ka bidreti bla e sare il connaît sare wo foni mo ko ngira nyango de suno ye sare mais e ka kla ka ke star ka kla ka faran jamana banka e ka jamana banyala ka kla ke manipuler une fille de plus de 30 ans qui manipule Ali Dornou Nyamale va manipuler. Bah, j'étais ma sœur. Il balmake mangando. Ati neni, ati buruja. Mais abi to ere fo malioni. Il balmake mangando ati neni, ati faneni. Mais il a manipulation aba boka ira maliona. Il balmake mangando. Ati na kuma foi fima. Comment m'inté tient bijou donna viruman kala manu wana bijou ni dab la virumanu kola ni compare virumanu na bijou virumanu be se kuma yelema la de viruman be se kuma yelema la bijou ni desere ka 600 ibe toro soro chogo bijou i desera sa ibe che soro chogo kini sigi virumanu kola bijou abe dabiri dala de Viruman maine, viruman bese vogalje la de bijou siraba. Virumani maine, billahi. Virumani maine, bijou. Viruman bese vogalje la, wa virumani bese pervougira la malé on a fait bijou. Fara virumanu na de. Bijou. Dans le fouet ma sur e bro djien kono. Foka viru directi ke. Ka boga galon tige male onyene e wa bili kuna e kuma kele ne fo o kuma kele wono ne be se ka kuma keme bo akono o da to ne ga inspecteur u be depuis be directeur ya be enregistrer ala jere enregistrer ma fla ala je viro ka ta damne fala ban bijou kele ni ko bebe kuna bishini ma décortiquer ala je ay bugalu la je ya TikTok ko bagang ay TikTok so numéro gabo mais ala jay vocal la jay me vocal la yo roñe me vocal la voilà erkele aninko abebe kuna bijou yo kuma fo iye kuma fo abebe kuna ma be décortiquer wa mbeshu na beke ka décortiquer mo iga dakurian kele be mo kemere bo akono viruman mayne virumani ma surtout ni virumani mimbe na be mo la mena fokoni virumani mimbe ni mo dalen no dalaka na bijou na fokoni ulumay on tena sigi Facebook sa meka foki fara dossier bambulu on ta foki baga dossier bambulu e yere de ga dossier bambulu ga dossier mindu de ka foki ye jeneya ke en fere yin karsa be nyokon fere autant on sera là de actualité mbe on be kuma de actualité mbe bi ouais il va double géming bijou actualité de bi on est kuma ka chimi
Mbanye fo malien be. Ibe klaka lame. Wa iba yinyela. Ni ye galon na la bijou. Malien bebe klako fo. Bijou ne ti faneni. Mais bijou donna je qu'on a ma non ne. Elle na do sunguru ba mi nga direct la ne da ke virumani ne da formé. Ma technique beira la kona ka boy école la wa sura ma for funu quoi. O ga ere vous te foye bijou ne ka viro ka sunguru ba de be say to téléphone ka viro la. Ibe say to téléphone ka viro la. Igi mo de ga na bo viro e ga na bo Facebook sa me kata che ni man. Wa che ko hami ne be ni nga faka. Aba fo bichu aba fo cha. Na i viro ke so mara fe ko nye viro ke do. Ye ni suru ya tabe viro duru ke. Ina na do de ga direct la. Fato et ka che fato groupe ne fato genetique. E won mara bijou e be kuma fo en to be te mena fo jiji de. Mo ko shita la me. Me del furu ba. Na ya fodro ma uba tani billahi. Del furu ba na e dossier ta. Abli kuna de ko dossier be ta nya fere. Bijou be mbulu sare. Ibe mbulu. Wa anga TikTok soldat bebe boy kama kelengele. Ni mi ira RSC. Facebook bebe boy kama kelengele. Eta undon. Na unya wuli la TikTok income. Ka wuli la Facebook kan bijou une semaine billahi ga code de popularité be jigi. Woni anyi soutenir. Na yi soutenir. Do wala ko bijou a fait quoi autant do ay bijou la main. Bijou le tra do virement nga viro la biga galon ta ka dane del furu la. Kunu ne viro mi ga bijou ka ma fanini, ma banini. Ali ma fo bijou ma ki cheka dugu. Nya conseil de. Ay bijou ma na me. Ko gale fanini ko gale banini. Ay la me. Nite mo shiga kele ke jion le parce que ne re ni wal kele la ne do ni o ne bo. Ay fa kwa. Ne be do ma no kele la stigi shima bo dongale dakele. Kale defense tanga kele dola. Ibi la ma fanya. Donc sima abora ay video ke. Akwa mali so ne mo no wa ya fa ni ma. Ni ke. Ma mali so ne mo ne mali so ne mo ga bla ale ga ndango ne ale ni. Kone ale kele ko parce que ko ale to be doga fana antena tigi to fo o fene we den mi be a wolo to ko ba nyentina to fo quoi ka ale ale photo ka page la ko la ay bijou mangana mene ay ka sar la me ay ka sar la me c'est où le problème? Moi je suis quelqu'un, je suis célèbre. Hey bijou la main. Ah la mene. Joy fan ni bijou. Mais moi ne devant les banamale mais c'est comment yele mala quoi la main. Et ala. Malem se kuma yele malade. Ay tane ka vidéo la mene. Ay tane ka vidéo la me. Ndeko de ngo bijou. En tant que frakini siri be ñon fa san chama nge ñon fe. Kana so mo mu me fa ka siri gi mogo sa aka fo ko li je ñon abana. Kuma fafle kuma bafle. Ko delfuro e faneni, delfuro e baneni, del ala me. Marama mena anya ira la sini ala me. Voilà, sinon et to maramba défense tabi. On le ki neni ko parce que ko fima me maramba neni ni eni maramba fima yera abena fo. Ay ne mo mangai, ala ne mo mangai. Mali muso be ka bisani ni. Farafinche be kuna e fulu no farafinche ma chinois dembe idena to kodi. Japonais wa dena, américain bala, ali indien wa dena. Den wolon vla fa saba masar hamani neten dado ndala ninga adel bere drone ka to ko fo ka ite ni balo dana viro ke la ko ne gito fo billahi ko mo bi faga
i kana t'i fa bɔ mécanicien ya la bani buwa den kana taa fɔ ko buwa ka mécanicien ya bila bani demisigi fanu tɛ demisigi denmisɛnnu tɛ dɛ o de la ne y'a fɔ Sidiki ka o de la n ye video kɛ ko wala mɔgɔw bɔ i k'a yira réseau mɔgɔ Sunguru Bani i ka renseignement bɛɛ bɛ ne bolo yan fa bɛ mécanicien ya de la Sunguru Bani den 7 fa 3 i fa bɛ mécanicien ya la i nana Faransi depuis makɔrɔma wolo i ma se ka diɲɛ fɛn foyi kɛ Faransi ni den 7 tɛ i tɔgɔ tɛ bɔ ne da Facebook sanfɛ TikTok sanfɛ tɔgɔ tɛ bɔ ne n'i bɛ fɛ ka dɔn i jija i ka baara kɛ musobaw bɛ Facebook sanfɛ u dɔnna depuis ne y'i bila i ka video foyi tɛ min vie kɛ bilen depuis ne de tun bɛ ka siraw yirila i kɔnna ka bɔ kalan na o sɔrɔ i ma kɔgɔ Sunguru Bani tɔgɔ tɛ bɔ ne da ne bɛ min f'i ye dɔrɔn denba wolo dabila i ka wari ɲini ka taa buwa bɔ mécanicien ya la Mali la sinon buwa bɛ ka geribuya kɛ inbox la n bɛ na n'a vocal ye dɛ donc i cogo dɔn ne la ne ma ɲi dɛ i bɛ ka ne fa ni ne ba ni fa ni ba ka dossier bɛ ne bolo mais ne t'a fɔ donc i kɛ cogo dɔn ni n donna aw fɛ n bɛ bɔ n'aw ka du ye bilahi i tonton tɛ kuma i fɛ a y'a datigɛla i haramu ka sababu kɛ video kɛ i cɛ ye so bila ka sababu kɛ video kɛ i cogoya dɔn ne la ne ma ɲi dɛ ka di wale ɲuman na ne kɛlɛkɛ cogo ma ɲi dɛ mais n bɛ n yɛrɛ bonya de n tɛ mɔgɔ si ka vie privée fɔ cɛkɔrɔba ma fɛn kɛ a chance kelen min y'a sɔrɔ mal chance a ye den jugu wolo a ye sunguruba wolo a y'a fɔ ni muso in ye ni minnu b'a dɔn a ye t'a fɔ a ye k'a ka Delforo to yen ko Delforo t'a tɔgɔ fɔ ne tɛ tɔgɔ fu d'i ma fatɔ den i nana Faransi den 7 i y'o wololi min kɛ i jija i ka wari ɲini tiɲɛ na i ye chance sɔrɔ i den caman wolo mais i jija i ka wari ɲini i ka t'i fa bɔ mécanicien ya la ne kɔni ba bɛ kini feere la ne kɔni bɛ ka n débrouiller ka dɔɔni ɲini ne ma se k'o b'o la fɔlɔ dɛ donc ne tɛna o temps ta o ne ma tila min na ko la kana tɔgɔ di Sunguru Ba ma yan ne tɛ tɔgɔ di ma dɛ a ye bijou lamɛn ko n y'a fa ne na a ye bijou lamɛn videomaninw talen n'u sigi Facebook kan k'u ye demisigi n'u ye mɔgɔw neni a bɛ bi Sidiki kan bon bijou filɛ ka colère ta ko demisigi mɔgɔw de bɛ ka neni demisigiw tɛ videomaninw de don demisigi jɔ demisigi a ye ni Sunguru Ba den mankan lamɛn ko Delforo tɛ demisigi ye Delforo delila k'a fɔ jɔn ye k'a ye demisigi ye depuis n wolola m'a fɔ Delforo delila k'a fɔ jɔn ye fɔlɔ ko ye demisigi ye depuis Delforo donna Sidiki kɛlɛ la Delforo ye maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni kan kelen de ye o tɛ dɔwɛrɛ dɛ bɛn kan an bɛɛ ye maliyɛn de ye ni kungo ye maliyɛn kelen sɔrɔ a ye maliyɛn dɔ in sɔrɔ en tant que maliyɛn Delforo donna liti la o de la Delforo ye demisigi ye aw de bɛ vie sɔrɔ ni demisigi ye aw de bɛ vie sɔrɔ ni Sidiki ye aw de bɛ wari sɔrɔ ni Sidiki ye aw de bɛ jama sɔrɔ ni Sidiki ye Delforo tile kelen ma deli ka tɔgɔ sɔrɔ ni mɔgɔ ye Facebook sanfɛ Delforo bɛ diɲɛ ko o ko kɛ Delforo de bɛ tɔgɔ di mɔgɔ ma i mana kɛ sari ye cogo o cogo Mali kɔnɔ ni Delforo y'a sen don i ka ko la a bɛ dɔ de fara kan c'est plus moins tɛ mɔgɔ si tɛ tɔgɔ di Delforo ma ala ye bɛɛ dan ka manjani dɔ d'i ma Nanfigi den Sunguru Ba i hakili ko ne b'i tɔgɔ fɔ a ye ne t'i tɔgɔ fɔ sɔnja b'i faga a bɛ fɛ de dɔrɔn ne k'a tɔgɔ fɔ ka bezi sɔrɔ n'i bɛ fɛ ne k'i tɔgɔ fɔ dɛ wari ɲini k'i fa bɔ mécanicien ya la wala n'i y'i fa bɔ mécanicien la n bɛ sɔrɔ ka na i fa ka vocal geribu vocaliw ka sɔrɔ k'i tɔgɔ fɔ Sunguru Ba den dɔ bɔ den wolo la Delforo dɔnna ni ne ye Delforo dɔn jɔn ka défense tɛ la Sidiki tɛ yan bijou sini ne bɛ e faga sa bijou cɛ jɔn bɛ fɛ ka Nanfigiya duman kɛ a ye taa ne ka Facebook kan sini san Delforo officiel a y'a tapé Delforo officiel sini 19h Faransi heure Mali 18h bijou Siraba on a trouvé travail encore de ma sœur hein ali e kun k'i sigi ka direct la ka ne fa ne ba ne b'o dɔn e ka taa Mali Sunguru Ba 2 ta k'o sigi kɔfɛ ka taa galon ne la ko ne ye fa ne ba ne mais baasi tɛ grand sœur ye wa petit sœur de en tout cas tu es ma sœur en tout cas tu es ma sœur bijou wallahi bijou fo ni n da tilara na bijou n tɛ kuma jugu f'i ma parce que mɔgɔ bɛ fili ne b'a dɔn i bɛ fili de kɔnɔ ne ka liti ye k'i ɲɛ yɛlɛ de bijou k'i ɲɛ yɛlɛ a y'a tapé Facebook sanfɛ dɔrɔn Delforo officiel a ko abonné sini mais vocal in tɔ bɛ jouer parce que fo heure kelen de don o b'a dɔn ni Sunguru Ba ye direct mais TikTok sanfɛ a tɛ ban t'a sɔrɔ i bɛ kɔnɔ da i muso la i muso bɛ jigin ka den tɔgɔma ka dɔw to direct la Facebook sanfɛ TikTok sanfɛ yan u ka vie bɛnnen don a ma n'u n'u sigi Sunguru Ba denya la n'u ye video kelen kɛ u b'a fɔ ne tɛ kuma bilen ne ye video kɛra bila bilahi i b'i da ye nin ka wuli i bɛ taa sɔrɔ a ye video 5 kɛ baara t'a la makɔrɔn kɔnɔ taara ka mɔgɔ min to Faransi yan halisa u ma baara sɔrɔ t'a dɔn o ye dangadenya ye makɔrɔn kɔnɔ taara ka mɔgɔ min to Faransi yan papier t'a tigi bolo Sunguru Ba wa a ka ko tɛ foyi ye dɛ ne tɔgɔ la kuma ye ko o ko la a bɛ kuma o la pour que ne k'i tɔgɔ fɔ n'a fɔra ko ne b'e tɔgɔ fɔ i bɛ da o la
karamɔgɔ ka kalanden clashé i tɛ clashé yan n'i bɛ tɔgɔ in n'i bɛ baara de kɛ mɔgɔ tɔw ye baara de kɛ ka tɔgɔ sɔrɔ e tɛ baara kɛ e bɛ nanfigi diɲɛ la n'i ye mɔgɔ min tanu bi sini i bɛ bɔ k'u buruja n'a ye mɔgɔ min buruja bi ne b'i bloqué ayi baneni tɛ yan baneni kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ baneni kɛ ka di n ye i tɛ foyi ne tɛ dimi kɔrɔ koyi i bloqué ne filɛ nin ta bɔ a bɔ mécanicien la fɔlɔ sunguruba den i filanw bɛ faransiya u bɛ ka étage baw jɔ e bɛ faransiya san 28 hali sete ni ma se k'a san ka di i fa ma i fa bɛ mécanicien la i fa bɛ mɔgɔ ka inbox kɔnɔ don o don giribuya la ni ye na dimi ni nana i fa kumakan chef vocal sanfɛ tuguni i b'a dɔn ko ne b'i fa dɔn i b'a dɔn i fa Bakari Boa Bakari den mécanicien den cɛ sini nanfigiya bɛ yen dɛ nanfigiya bɛ yen Bijou nana dossier de di internet Bijou je t'aime là-bas yen b'i la i ka ɲi i ma ye n'i ma ɲi ne t'i bila n kɔfɛ dɛ i ka ɲi de tu es tellement belle ravissante mais tu es naïve ma sœur faut que n k'i ɲɛ yɛlɛ de fo n k'i ko gɔlɔbɛ la de Bijou k'i lakari ka ni siri juru ninnu tigɛ siri juru min b'i kan dɛ fo n ka bɔ i kan de i k'i yɛrɛ sɔrɔ walahi ni m'i ko gɔlɔbɛ bulu ni timitimini ni jalafara la i bɛ siri bolo dɛ i bɛ subagaw bolo dɛ Bijou ni m'i ko timitimini na k'i ko gɔlɔbɛ bulu la k'i ko papaye bulu la a ma ɲi dɛ yɔrɔ ne jinɛ namarani de kɔlɔsi bɛ n bolo dɛ n bɛ ko caman dɔn dɛ jɔn ka turabu ci sini turabu ka sini jate fɔ n ye Bijou ko bɛ kɛ cogo min na a jɔ TikTok mɔgɔ n ka turabu ci karamɔgɔ jinɛ namarani Buguri kumana Bijou Buguri ko kete tɔgɔ duman sɔrɔ nin ko in na Bijou fɛnɛ donna an ka fɛn na Bijou fɛnɛ kɛra biromani ye Bijou siraba maliyɛnw dɔw b'a fɔ aw ye nanfigiya duman bɛ Facebook sanfɛ sini 19h Mali 19h bɛɛ k'a taper Delfro Mali 18h plutôt France 19h bɛɛ k'a taper ko Delfro officiel Facebook sanfɛ aw k'aw sigi aw ka Delfro ani Bijou la mais n ka Bijou d'aw ma kelen maliyɛnw a ye n dɛmɛ dɛ mɔgɔ kelen n ka dɔnniya siri min bɛ Bijou la a ka girin n ka dɔnniya ma n kelen ka dɔnniya tɛ se dɛ jugu bɛ Bijou kɔ dɛ turabu de bɛ k'a fɔ mɔgɔ jugu b'i kɔ Bijou u ye alajɛ u ye marifa mugu kɛ buguri la marifa mugu u y'a kɛ dugumɛnɛ soda la Bijou kama siri b'i kɔ dɛ maliyɛnw a ye na dɛ an ka Bijou k'o yiri la dɛ ni mun bɛ yiri min dɔn ne kɔni bɛ gɔlɔbɛ bulu dɔn n bɛ burugu gunjɛ n bɛ gunjɛ dɔn gunjɛ fɛnɛ bɛ siri tigɛ timitimini ni jalafara ninnu bɛɛ ka ɲi mais mɔgɔ kelen ka dɔnni tɛ jugu bɛ Bijou kɔ dɛ a y'a lajɛ turabu bɔra k'a fɔ k'u ye sɛfanden 7 Bijou u y'o don kɔgɔji la i kama kɔgɔji dugumala u taara sɛfanden 7 don i kama f'i ka na ni wari ye i ka na ni sagajigijɛ ye sini 19h n ka siri tigɛ Bijou awɔ turabu tilara k'a fɔ Bijou k'i b'i jɛɲɔgɔn kɛ muso dɔ ye ko muso ninnu tɛ mɔgɔ jɛlenw ye dɛ muso ninnu man ɲi muso ninnu tɛ miiri diɲɛ fɛn foyi la tɔgɔ kɔ k'i k'i kɔlɔsi u la kosɛbɛ ko a bɛ se ka kɛ sini k'u bɛ bɔ i kama Bijou k'i buruja turabu de bɛ k'a fɔ turabu tilara k'a fɔ k'i k'i kɔlɔsi dɛ k'i jaralen n'o cɛ min na ko Sidiki Jabate ko muso jɛman bɛ yen i jɛɲɔgɔn kɔrɔ don ko bɛ fɛ k'i ta tunu dɛ turabu balimaw ne jinɛ namarani ne tɛ nkalon tigɛ tigitago ka di sa tigitigini ka di sa tigini mais nin tɛ baasi jɔnka aw kana na yɛlɛ sa n ka turabu tɔw kalan ka ɲɛ juguya bɛ Bijou kɔ juguya bɛ kɔ Bijou ni an ma fɛɛrɛ kɛ dɔrɔn i bɛ bin jugu ka jɛ kɔnɔ i ye muso ɲuman ye turabu ko k'i ye muso ɲuman ye k'i dawula ka bɔ k'i nege bɛ cɛ bɛɛ la k'a bɛ se ka kɛ k'i nege bɛ turabutigi yɛrɛ sigilen na sisan k'i nege bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ la turabu y'a fɔ mais a m'a confirmer kosɛbɛ quoi a ye kuma in jɛngɛ dɔɔni Bijou k'i ye muso ɲuman ye k'i dawula ka bon kojugu k'i ka di cɛw ye wa ko kurusibɔ kun b'i kan ye ko kurusibɔ kun b'i kan turabu y'o fɔ Bijou a y'a kɛ tun ye mɔgɔ caman bɛ ka demande kɛ wa n t'a dɔn ka demande ne kɔni ne tɛ ka foyi faamuya demande tɛ ka bɔ n ka téléphone na ka sɔrɔ ni question tun bɛ kuma na n wulila ka taa appel ta dɔrɔn n nana sɔrɔ a bɛɛ bɔra la n t'a dɔn min y'a bɔ a la
turabu clara k'a fɔ bijou k'ale sisan ko turabu dala sigilen filɛ k'i nege b'a la dɛ k'i ye muso ye k'i dawula ka bɔ k'i ka di cɛ bɛɛ mais turabu ko k'i kɔlɔsi muso fila la k'i bɛ ka don muso fila fɛ diɲɛ la ani page subaga dɔ k'i kɔlɔsi dɛ ko maa mun don ko danaya mɔgɔw tɛ k'u ka janfa ka teli a ye bijou lamɛn tuguni an ka bijou lamɛn an ka bijou lamɛn Maliwa a ye bijou lamɛn an ye mɛ den wololaba mankan na ko Delforo ale ka page bila a ye den wololaba mankan na mɛ dɛ den wololaba ale fa y'a bila ka na Faransi k'i jigi d'a kan ale nana Faransi ale sera ka ko kelen kɛ ka den wolo dɔrɔn den wololaba ale sera ka nafa kelen nafa kelen min kɛra ale ka Faransi nana ale ye den kɔni caman wolo bijou k'i kɔlɔsi muso in na ko den wolo ko a ye den caman wolo k'i gɛrɛ la k'a ka den wolo kilisi di ma turabu ko ten ko n'a ye den wolo kilisi di ma mais k'i kɔlɔsi dɛ ko n'a ye den wolo kilisi di ma k'i denw tɛ kɛ fa la dɛ ko parce que k'a yɛrɛ den ko chinois b'a la ko japonais b'a la ko indien k'a kɔnɔma don dɔ la ko indien den y'o ye mais k'a cɛ ye finman ye ko kabako don dɛ turabu ko muso ye ko kabako muso don dɛ maliyɛnw turabu kumana dɛ ko bijou siraba k'i kɔlɔsi muso na ko kabako muso don ale cɛ farafin ye mais den 7 de b'a bolo a bɛɛ métisi yɔrɔ ne ma nin fɔ bijou y'a ye wa bijou turabu ko bijou k'i garisɛgɛ kun ka bon Sidiki ko la kosɛbɛ k'i ni Sidiki k'a ye ko duman caman kɛ ɲɔgɔn fɛ k'i ye ko wota caman kɛ Sidiki nɔfɛ dɛ turabu y'a fɔ ne m'a fɔ dɛ turabu tilara k'a fɔ fɛnɛ bijou k'i terimuso dɔ bɛ yen k'i y'o ni Sidiki ɲɛ yira ko i ta dɛ tiɲɛ don o tiɲɛ tɛ o e de b'a dɔn ko wa k'i dusu kasilen don dɛ bijou k'i kan ka taa dugumɛnɛ soda la k'i ka woro den 7 jɛman 3 ni bilenman 4 dimitɔ woro k'i ka tirisi yɛrɛ la ko ala fili kɔfɛ ko in dimiya bonya n'o i kan dɛ k'i ye dɔnya yira Sidiki la ko o ye Sidiki minɛ i la k'a mɔnɛ tɛ ka bɛn i ma ko nin y'a san 8 ou san 9 ye k'a kuru b'i kɔnɔ ko pour que kuru ka bɔ i kɔnɔ sisan n t'o yɔrɔnin fɔ dɛ n b'o yɔrɔ fɔ n ka page kan sini donc kuma ye sini ye Mali 18h France 19h n bɛ farapu kɛ sini farapu mondial e bɛ kɛ t'i dogo mɔgɔ min kɔfɛ bijou olu yɛrɛ b'u boli ne Delforo ɲɛ o mɔgɔw yɛrɛ b'u boli ne ɲɛ olu presse jalotiri dogo olu kɔfɛ i ma presse ka dɔnkili ko bannen bijou ɲɛma fɛnɛ la an fɛnɛ gosili cogo ma ɲi dɛ ɲɛma fɛnɛ la an tɛ sari i yɛrɛ ɲuman na e ye sari an tɛ sari an gosili cogo ma ɲi dɛ turabu kumana bijou donc i kɔlɔsi muso ninnu fɛ jɛ la i kɔlɔsi kosɛbɛ maa minnu tɛ n ka page Facebook dɔn n'aw bɛ TikTok kɔnɔ n'aw bɛ fɛ ka nanfigiya mondial kɛ a ye taa n ka page Facebook kan Delforo officiel jinɛ namara ni mankan don voilà Mali 18h France 19h je suis en direct demain Delforo officiel mais nin vocal tɔw décortiquer bijou turabu bɛ kuma kelen fɛnɛ fɔ dɛ k'i nege bɛ maa caman na k'i hakili to i yɛrɛ la dɛ k'i ka vie dilan k'i bɛ cɛ ɲɛnamaba de sɔrɔ wa k'a bɛ se ka k'i bɛ den barikamaw sɔrɔ mais k'i ka vie changer turabu y'o fɔ k'i ka vie changer turabu de y'a fɔ bijou k'i ka vie changer ko k'i ni nin saraka den ninnu to jɛ la ninnu m'a ɲaw faw ye u m'a ɲaw baw ye wallahi ninnu m'a ɲaw faw ye u m'a ɲaw baw ye u fɛn fɛn filɛ nin o si tɛ baara la Faransi yan bijou e bɛ se k'i to Mali la k'u bɛɛ ta baarakɛdenya la Faransi yan bilahi ni min ma taa furu dɔ ma ka den kelen sɔrɔ yen k'i furu sa ka taa kɛ sungurubaya ye o b'a den maltraité TikTok sanfɛ yan ni min m'a den maltraité o cɛ b'a to Facebook TikTok kɔnɔ direct kɛ la ka taa muso wɛrɛ ta an bɛ min dɔn Jess ça va bien Jess an bɛ min dɔn musow de bɛ sute mais cɛ ka sute depuis wolola n ka ye a kɛra nin ta ye cɛ ka sute bijou turabu ko k'i kɔlɔsi dɛ ko n'i bɛ nin terejuguden ninnu fɛ jɛ la k'i ka cɛ bɛ sɔn ka sute dɛ ɲa mɛ e kun bɛ ka fɔ bi ko i ni dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ ko kan k'i fiancé bientôt ni min ninnu fɛ jɛ la a bɛ sute dɛ yɔrɔ ninnu ye terejugudenw de n'u ma don ko la ko ye ko min na ban u ma don ko la ko ye ko min na ban bon nin kun ye ne diinɛ namara ni mankan ye ka annonce kɛ ko sini ko Delforo ba ka ni bijou siraba k'u bɛ ɲɔgɔn na Facebook kan bijou cɛ min b'i fa ne n'o tɛ ne ye dɛ cɛ min b'i ba ne n'o tɛ ne ye
mais turabu datugun ta chini mais turabu to fo chini jine na marani mamado article 01 kadien ka mo chama ta me demande te ka bo ndaro ne bolo fila ka dérégler de wa we mindo changa ante tiktok ndon ya ante tiktok don ko sebe mo mo ne demande ke na ay maseka ta ko na jigina ante tiktok don fo an gira tiktok don do de la ka anye foni ko sebe o ka anye foni ko sebe. Voilà, j'espère que ne nga commentaire daile le nous de ne nga commentaire daile le nous invitation ma se ko woro de bon ma invitation woro me kla ko activer mes chini comment Facebook yi ah del Fourouba mon cousin était sawali maula ça hein ah là bijou Allah de kain bijou. J'ai pensé beaucoup mieux de toi, wallahi billahi. Alors qu'on voit que vidéo qui gagne du sou caché les vidéos qui ont parce que il me remet il y a un jamana star quoi. Il y a un jamana star